Hi guys, welcome to my vlog ulit. Dito pa mo sa SM Pampanga. Ayan po, katatapos lang po namin kumain. Ay, busog na po kami. Ayan, yan lang po kami. Yan lang po, yan guys. Yan lang po. Yan lang po. Yan lang po. Yan lang, yan. At mama. Ayan guys ha, mga boss. Only dito boss. Marami rin kumakain dito mga boss.